الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستأنف ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال: ونؤمن لأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحدين من النار. هنا فقرتان. الفقرة الأولى إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي دل عليها الكتاب والسنة المتواترة والإجماع والعقل. نعم. Bismillah. Berkata Syekh kami setelah membacakan dari syahadah dan pembukaan, maka kita menyambung pelajaran kita dari akidah ahli sunnah dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka kita masuk kepada poin yang kelima. Kita beriman bahwa sungguhnya orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah atau Rabb mereka di hari akhirah bila kaifin, tanpa harus menanyakan bagaimananya. Dan kita beriman kepada asy-syafa'ah dan kepada dikeluarkannya al-muwahhidin dari api neraka. Maka ini adalah dua fakrah ataupun dua alinea, di mana yang pertama adalah keimanan dari kaum mukminin yang menjadikan pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirah. Wa hadhihi ru'yah تكون رؤية بصرية كما دلت عليها ظواهر النصوص، أي أنهم يرونه بأعينهم رؤية حقيقية ويروه من فوقهم بلا ضرر ولا ضير ولا شك، كما دلت على ذلك النصوص كما سيأتي إن شاء الله. تزيد شيء Lil. Maka tentang permasalahan melihat Allah ini adalah melihat dengan mata kepala hakiki, seperti datang padanya an-nusus bahwa Allah Jalla wa'ala akan dilihat oleh orang-orang mukmin dengan mata kepala mereka, mata yang hakiki. Dan Allah Jalla wa'ala akan melihat mereka dan mereka akan melihat Allah di atas mereka, tanpa dalam keadaan mereka berkesusahan dan tanpa berdesak-desakan, seperti ditunjukkan padanya nusus yang akan kita sampaikan insya Allah. ومن أدلة القرآن على الرؤيا قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوصف الله عز وجل الوجوه بالنضارة والحسن والبهاء والجمال، وأضاف النظر إلى الوجوه، وعدي النظر بحرف إلى،
وهذا عند علماء اللغة إذا عدي النظر بإلى وأضيف إلى الوجوه فهو النظر الحقيقي رؤية الأبصار. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafidhahullah tentang permasalahan pendalilan dari Al-Quran. Maka pendalilan yang pertama disebutkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Maka Allah mensifatkan wujuh, wajah-wajah dengan an-nadhirah, dalam keadaan kebaikan dan dalam keadaan kebahagiaan, dan diidhafahkan an-nadhar ila al-wujuh, maka kalimat an-nadhar jika disambungkan dengan ila, nadhara ila, maka di ulama ahli lughah maknanya adalah melihat dengan kedua mata, hakiki. Maknanya melihat dengan kedua mata hakiki. Wa amma sunnah fa innaha mutawatirah fi itsbat nazar al-mu'minin ila wajhi rabbihim al-karim. فالأحاديث في الصحيحين وغيرهما ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فأثبت الرؤية وشبهها برؤيتنا للقمر ليلة البدر فكما أننا نرى القمر بأبصارنا فسنرى الله بأبصارنا وكما أننا نرى القمر من فوق فالله عز وجل يرى وهو فوق عباده لأن له العلو المطلق في الدنيا والآخرة وكما أننا لا نتضرر إذا رأينا القمر فلا نتضرر برؤيتنا لله عز وجل بل أعظم نعيم وأكمله وأفضله هو النظر إلى وجه الله عز وجل في جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك. Amin. Maka di sini Syekh menyebutkan dalil dari hadis. Adapun pendalilan dari dalil hadis telah datang hadis yang mutawatirah seperti di Sahihain dan yang lainnya. Di antaranya ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar." Bahwa kalian pasti akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat rembulan Lailatul Badr dalam keadaan full moon, dalam keadaan bulan purnama. La tudaruna fi ru'yatihi, dalam keadaan semua orang melihatnya dengan tanpa berdesak-desakan, tanpa yang depan menghalangi orang yang ada di belakang. Maka inilah sifat ru'yah, di mana melihat Allah Jalla wa'ala seperti disifatkan dengan melihat rembulan di full moon bulan purnama. Maka seperti kita melihat rembulan dengan mata kepala kita, maka kita pun akan melihat Allah bi absarina dengan mata kepala kita. Dan seperti kita melihat al-qamar di mana dalam keadaan di atas kita, maka Allah pun yura wa huwa fawqa ibadih, di atas kepala kita. Maka kedudukan Allah di atas secara mutlak, baik di dunia ataupun di hari akhirah, uluwul mutlak, di mana Allah itu selalu berada di atas kita. Dan di sini disebutkan la tudaruna, maknanya seseorang di saat melihat Allah itu tidak dalam keadaan berdesak-desakan,
atau yang depan menghalangi yang belakang. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis, sebaik-baiknya kenikmatan yang Allah berikan kelak di surga, dari kenikmatan puncak prima seseorang berada di surga adalah dengan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan di surga dengan melihat Allah. Silakan isi. Tafadhal. ونقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم. وأما وجه دلالة العقل على إثبات رؤية الله عز وجل فكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الرؤية تتعلق بالوجود، فما كان وجوده أكمل كانت رؤيته أمكن، ووجود الله عز وجل أعظم شيء وأكمل شيء، فرؤيته سبحانه وتعالى ممكنة. فالله عز وجل أكبر كل شيء وأعظم من كل شيء وأعلى من كل شيء وفوق كل شيء، وهو سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق، فرؤيته ممكنة وجائزة شرعا وعقلا. نعم. Adapun penukilan ijma tentang melihat Allah Jalla wa'ala, maka dinisbatkan juga kepada akal. Dan wajah pendalilan dari akal tentang permasalahan melihat Allah telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa melihat kepada yang ada, ru'yatul mawjud, tata'allaq, bergantung kepada perkara yang ada. Maka jika Allah Jalla wa'ala wujudnya itu dalam keadaan yang sempurna, maka melihatnya pun dalam keadaan penuh kemungkinan. Maka wujud Allah adalah zat yang paling sempurna. Maka melihatnya pun akan sangat memungkinkan sekali. Maka Allah akbar dari segala sesuatu dan agung dari segala sesuatu dan di atas dari segala sesuatu. Maka Allah juga dia pencipta dari segala sesuatu dan yang lainnya adalah makhluk yang diciptakan. Maka melihat kepada wujudnya perkara yang sangat mudah dan juga diperbolehkan. فالرؤية كما سبق من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك هم أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة ومن جرى مجراهم ممن ينكر هذا الأصل العظيم. وقد انقسم الناس في الرؤية إلى 3 أقسام. هناك غلاة في نفيها، غلوا في نفي الرؤية كالرافضة والمعتزلة والخوارج ومن قال بقولهم، وهناك غلاة في إثباتها وهم صوفية، فأثبتوا أن الله يرى في الدنيا ويرى يوم القيامة. والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين عملوا بالنصوص وما كان عليه السلف، فقالوا إن الله تعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون
في جنات النعيم، وأما في الدنيا فلا يرى المؤمنون ربهم يقظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولأن الله قال لموسى لما سأله الرؤيا: لن تراني، أي في الدنيا، لأنك لا تطيق ذلك ولا تقدر عليه. نعم. Adapun keyakinan tentang permasalahan melihat Allah Jalla wa'ala, itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Dan yang menyelisihi permasalahan melihat Allah di hari akhirah, ini adalah dari kelompok Ahlul Bid'ah, seperti kelompok Ar-Rafidah, dan juga dari Khawarij dan Mu'tazilah, dan mereka yang semadhab dengan mereka, yang mana mereka mengingkari asal i'tiqad Ahlus Sunnah yang menjadi asas. Dan manusia dalam permasalahan akidah melihat Allah Jalla wa'ala terbagi